जनाब सैयद विखारुद्दीन एडिटर रोजनामा रहनुमाए दक्कन हैदराबाद व चेयरमैन इंडो अरब लीग हैदराबाद के इंतकाल पुरमलाल पर गुलबर्गा में कल रात कुल जमाती ताजियती इजलास चुलबुल गार्डन नूरबाग रोज़ा बुजुर्ग में मुनक्किद हुआ। सीनियर सहाफी अजीजुल्लाह सरमस्त एडिटर रोजनामा केबिन टाइम्स गुलबर्गा ने सदारत की। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, मरकजी सीरत कमेटी, कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम, इंडिया बैतुल माल वेलफेयर पार्टी, सदाए इंसानियत फाउंडेशन, अल करीम बैतुल माल, सदाए इत्तेहाद एसोसिएशन और जमीयत बागबान की जानिब से ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। कार्रवाई का आगाज मौलाना अब्दुल हमीद बाखवी खासमी मारूफी दानिश की खिरत कलाम पाक से हुआ, जबकि मौलाना मोहम्मद जिलानी बाखवी खतीब व इमाम मस्जिद सदर मोहल्ला ने नातख्वानी का शर्फ हासिल किया। शाहनवाज शाहीन कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने सैयद विखारुद्दीन साहब की सहाफती खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरहूम मिल्लत का बड़ा दर्द रखते थे। अफजाल महमूद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने कहा कि सैयद विखारुद्दीन साहब ने इंडो अरब लीग के क़याम के जरिए फलस्तीनी काज और अरब ममालिक के लिए एक जबरदस्त तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि सैयद विखारुद्दीन साहब ने बैरूनी ममालिक के मुसलमानों से हिंदुस्तानी मुसलमानों का राब्ता बनाए रखा। अफजाल महमूद ने इंडो अरब लीग की तहरीक को जारी रखने पर जोर दिया। इंजीनियर मोहम्मद महमूद साहब चेयरमैन तालीमी कमेटी जमीयत बागबान ने कहा कि वो नौजवानी की उम्र से रहनुमाए दक्कन के खारी रहे हैं। उन्होंने सैयद विखारुद्दीन साहब मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली नाइंसाफियों और उन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ निहायत बेबाकी से रहनुमाए दक्कन में खबरें, मजामिन और इदारियां लिखा करते थे। मकबूल अहमद सगरी सेक्रेटरी मजलिस तामीर मिल्लत जिला गुलबर्गा ने सैयद विखारुद्दीन साहब को बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली मारूफ शख्सियत बताते हुए कहा कि उन्होंने मुसलमानों की मौसिर तर्जुमानी और फलस्तीनी काज के लिए अपने आप को वक्फ किया था। इंजीनियर मुश्ताक अहमद जनरल सेक्रेटरी जमीयत बागबान ने कहा कि सैयद विखारुद्दीन साहब ने उर्दू सहाफत और मिली खिदमात के जरिए आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई। उन्होंने बताया कि सैयद विखारुद्दीन साहब ने सऊदी हुकूमत से खुसूसी नुमाइंदगी के जरिए सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मुसलमानों को रोजगार के मौके फराहम करने में कलीदी रोल अदा किया, जिसके नतीजे में आज सऊदी ममालिक से हिंदुस्तान को 4.2 लाख डॉलर्स का ज़र मुबदला हासिल हो रहा है। इकबाल अली नायब सदर इंडिया बैतुल माल ने सैयद विखारुद्दीन साहब को गैर मामूली मिल्ली तड़प रखने वाले सहाफी और हमदर्द मिल्लत शख्सियत करार देते हुए कहा कि इन्हें इंडो अरब लीग के जलसों में शिरकत करने इत्तेफाक हुआ। इन जलसों के जरिए विखार साहब ने फलस्तीन के हक में आलमी राय आमा हमवार करने की कामयाब कोशिश की। इम्तियाज सिद्दीकी सदर इत्तेहाद मिल्लत एसोसिएशन ने कहा कि सैयद विखारुद्दीन के इंतकाल से आमतुल मुस्लिमीन को बड़ा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मरहूम की खिदमत रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि विखारुद्दीन साहब मिल्लत का दर्द रखने वाले अजीम सहाफी थे। हमें ऐसे सहाफियों जो मिल्लत की बेबाक तर्जुमानी और बेलौस खिदमत कर रहे हैं की कदर करनी चाहिए। मौलाना मोहम्मद जिलानी बाखवी ने कहा कि सैयद विखारुद्दीन साहब दीन और दुनिया दोनों का विखार थे। उन्होंने कहा कि मरहूम निहायत बेबाक शख्सियत के मालिक थे और हमेशा मुसलमानों का हौसला बढ़ाया करते थे। मौलाना जावेद आलम खासमी नायब सदर जमीयत उलमा ने मरहूम सैयद विखारुद्दीन साहब की सहाफती और मिली खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि विखार साहब मुस्लिम दुश्मन प्रोपगेंडा का मुद्दलिल जवाब दिया करते थे। उन्होंने कहा कि आज जबकि इस्लाम, मुसलमानों, कुरान और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ मनफी गुमराहकुन प्रोपगेंडा पूरी शिद्दत के साथ किया जा रहा है, मुस्लिम सहाफियों और सोशल मीडिया के नौजवान नुमाइंदों को इस प्रोपगेंडा के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाने की जरूरत है। सलीम अहमद चितापुरी सदर वेलफेयर पार्टी ने कहा कि हैदराबाद के बाद रहनुमाए दक्कन सबसे ज्यादा गुलबर्गा ही में पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से शाये होने वाले अखबारात के मुकाबले में रहनुमाए दक्कन को सबसे ज्यादा मुतबर व काबिल एतमाद समझा जाता है। मौलाना अब्दुल हमीद बाखवी खासमी मारूफी जनरल सेक्रेटरी सदाए इंसानियत फाउंडेशन ने कहा कि रहनुमाए दक्कन को सैयद विखारुद्दीन साहब ने सदाकत का आईना बनाया था
انہوں نے کہا کہ فلسطین اور عالم اسلام کے لیے سید وقار الدین صاحب کی گراں قدر خدمات انجام دینے کے لیے فلسطین، لیبیا، مراکش اور سعودی عرب نے انہیں کئی باوقار ایوارڈ سے نوازا۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل، قومی سیکریٹری سیاسی امور کمیٹی آل انڈیا ملی کونسل نے کہا کہ سید وقار الدین صاحب نے رہنمائے دکن کے ذریعے اسلامی ممالک کی بھرپور ترجمانی کی۔ انہوں نے کہا کہ رہنمائے دکن کا نام رہنمائے ملت ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل نے کہا کہ ایران پر امریکی پابندی، عرب ممالک کے خلاف یہود انصار کی سازشوں، عراق و افغانستان میں امریکی جارحیت اور صدام حسین کو پھانسی دینے جیسے حساس عالمی مسلم مسائل پر سید وقار الدین صاحب نے نہایت بے باکانہ موقف اختیار کیا۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل نے مزید کہا کہ نوعمری سے ہی وہ رہنمائے دکن کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں محمد شفیع الدین صاحب ہرسوری کے پاس رہنمائے دکن آتا تھا اور وہ زائد از 3 گھنٹوں تک رہنمائے دکن کا غیر معمولی دلچسپی سے مطالعہ کرتے تھے، جس کے بعد ہی وہ انہیں پڑھنے کے لیے رہنمائے دکن دیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رہنمائے دکن قارئین کے لیے کس قدر دلچسپی اور انہماک کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سید وقار الدین صاحب نے قائد محترم الحاج قمر الاسلام صاحب کو انڈو عرب لیگ کا رکن نامزد کیا تھا۔ عزیز اللہ سرمس نے فلسطین اور عالم اسلام کے لیے سید وقار الدین صاحب کی طویل جدوجہد کو سراہتے ہوئے انہیں فلسطین کا چیمپئن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سید وقار الدین صاحب کے انتقال سے اردو صحافت کے ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے سید وقار الدین صاحب کو دردمند دل رکھنے والی ملی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بے شمار محتاجوں، ناداروں کی بھرپور کفالت اور مدد کیا کرتے تھے۔ رہنمائے دکن کو ملت کے ترجمان کے حیثیت سے مستحکم بنانے کے لیے سید وقار الدین صاحب اور ان کے برادر اکبر سید لطیف الدین صاحب مرحوم کی ارخ ریزی و مساعی کو عزیز اللہ سرمس نے بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ عزیز اللہ سرمس نے بتایا کہ مرحوم سے ان کے دیرینہ روابط تھے۔ انہوں نے مرحوم سے ہوئی یادگار ملاقاتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ قمر الاسلام صاحب کی دعوت پر سید وقار الدین صاحب نے گلبرگہ میں کئی جلسوں کو مخاطب کیا۔ آخر میں مولانا عبدالحمید باقوی قاسمی معروفی نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔